कवि सम्राट भंज कहले कहले ऋषि माने देखुछंती राम को देखिकी भाविले कहले याकू केमिति आमे केमिति नारी हे जानतु कि ये केमिति बर हे जानते कि ये आम स्वामी हे जानते कि अच्छा कपिल जोगी मुनि ऋषि माने कौन ब्रह्मचारी गृहत्यागी सन्यासी एमाने दाम्पत्य जीवन सुख कौन से माने जानती कि नारी पुरुषर संपर्क कौन एमाने जानती कि ताले एमाने काहे की चिंता कले राम को स्वामी रूप रे पाइबा पाई ये गंजाई निशा नाई रे पुओ एई तो होची श्रेष्ठ निशा श्रेष्ठ कथा उद्धव भगवान कृष्ण को सहित कथावार्ता करूछंती कृष्ण कहि रथिले सेदिन परा कहूतिली भगवत प्राप्ति हवा पूर्वर गोटे लक्षण आसी थाए भक्त पाखरे कौन से लक्षण परम सत्य भागवत लिखा अछि अछि कि नाही निज देहि गोविंदा मनुष्य निज को भूली जीव जगत को भूली जीव सेते बेले भगवत प्राप्तिर समय आसी पहुंची गला मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज जोगी मुनि ऋषि माने वर्ष वर्ष धरि तपस्या करुथिले भगवत चिंतन करुथिले भगवत प्राप्ति पाई ब्रह्म प्राप्ति पाई सेमान के अंतरात्मा चाहुथिला किंतु जते बेले राम को देखि देले अरे केडे सुंदर रूप केडे सुंदर शरीर केमिति देखिबा पाई केमिति खाली एति कि नुहे जाहांको कथा स्मरण कले चिंतन कले वाक्य रे उच्चारण कले से किए गिरे के सा होछंती कवि ओडिशार सम्राट गायक मानक भितरे की आज्ञा सब बेले दुई जन सम्राट थांते आज्ञा सब बेले दुई जन सम्राट थांते आज्ञा ए पटरे आपन को पटे ये गायक सम्राट विश्वनाथ पट्ट जोशी आज्ञा से पटरे ये गायक सम्राट वैष्णव चरण प्रधान आउ एबे दिवंगत गायक सम्राट खोरधार प्रहलाद साहू गायक सम्राट आउ सेपटरे पूर्व पटरे गायक सम्राट वर्तमान जीवितावस्था रे पाला कार्यक्रम को जारी रखिछंती गायक सम्राट लक्ष्मणधर राउत महोदय आज जहांको पद गाइली आज्ञा से होचंती गायक सम्राट स्वर्गत वैष्णव चरण प्रधान गाइबी कहे त्रैलोक्य पालन मुनि जन वंदन नाचन दिन बंधु हरे हरे नाचन दिन बंधु हरे हरे कपिल तीन लोकर पालन हार जीए ब्रह्मा शंकर वंद्य पुरुष सी हेले महाप्रभु रामचंद्र आज्ञा से रामचंद्र को राम बोली नामकरण कर उद्देश्य एते बाट जाऊँ राम को देखी जो बेले ऋषि मान पछरे गोड़ेले नारी बेश भी हो गले नारी बेश हो राम पछकू चाहिए देखीदे
ପଛକୁ ର ପଛକୁ ଚାହିଁକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକିରି କହିଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ହେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପୁଙ୍କୁଳ ପାଳନ କରିପାରିବିନି ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇରେ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଦ୍ୱାପରେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଦ୍ୱାପରେ ହୋଇବ ଦ୍ୱାପରେ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଦ୍ୱାପରେ ତୋରେ ରହିବ ଆମ୍ଭେ କଣ୍ଠରେ ତୋରେ ରହିବ ଆମ୍ଭେ କଣ୍ଠରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ହୋଇବ ଆସକେ ବୃନ୍ଦାବନେ ହୋଇବ ଆସକେ ବଲ୍ଲଭୀ कहले राम हाथ जोड़ी ऋषि मान को प्रबोधना देले कौन कहले कहले हे ऋषि माने हे तपस्वी माने हे ब्रह्मवादी माने ब्रह्मचारी माने आपण माने कौन मते ए जन्म रे पाइबे की ना बल्लभी तुम्भे होइब द्वापरे बल्लभी ये पाळीटा गुटिए भूल कला बोली ता मुहु जानते सेटा बल्लभी नुहे बल्लभी ब द्वितीय ल भ दीर्घइका बल्लभी बल्लभी शब्द अर्थ कौन गोपालुनी कहले तमे द्वापर जुगरे सब गोपालुनी हबो ब्रजे रहिबु आम्भे कंसरे मु सेतबेल को ब्रजपुर रे कंसर भयरे दिबी सेठी वृंदावन रे तमर मोर रास केली हबो काहेकि ए जन्म रे काहेकि हबनी ना बल्लभी ए देहे का मैथिली एठी लेखा छि बल्लभी सेठी बल्लभी एठी बल्लभी ब ह तळे ल फळा पर दीर्घइकार बल्लभी बल्लभी अर्थ पत्नी कहले ए जन्म रे मु एक पत्नी व्रत पालन करिछि तेणु तुमको मा ग्रहण करि परिबि ना सेते बेले द्वापर जुग आसीबो सेतिकी बेले मु गोपपुर थिला बेले वृंदावन रे तम सहित मोर रास हबो तमे हबो गोपी आ मो ना हबो गोपीनाथ कहीं कथा कहली ना कथा कहू कहू कहीं राम बोली नाम दिया गला रमयती इति राम राम जोगी मुनि ऋषि माने जो नहे जोटी जोगी मुनि ऋषि माने रमण करंती हृदय भितरे तेणु ताको नाम रहे राम अच्छा हृदय भितर रमण कले ना नाई राम को देखिबा परे ये पुरुष ऋषि माने जोगी माने तपस्वी माने हृदय भितर रमण कले ना नाई एथि पाई वाल्मीकि लिखि देले तांको ना एथि पाई राम हला जोगी मुनि ऋषि माने हृदय रमण करथिबारु रमयति इति राम अच्छा कपिल राम को द्वितीय भाई किए भरत राम को परे भरत तांको ना काई भरत दिया गला अधिक भात खाइबारु अधिक भात खाइबारु ना हैला भरत नाही रे भरत काई की दिया जाहिछि तुलसीदास तांको रामायण भीतर लिखि दैछन्ति ग्रंथ रे तुलसी रामायण भितर रामचरित मानस भितर कहीं भरत दिया गला कहीं ज्ञानी मान रामचरित मानस को आपण खाली ग्रंथ चिंता करंतु नाही ग्रंथ बोली भाबिबा भूल ता भितर कोन न अछि देखिबा तले कहीं की नाटा भरत हैला तुलसी स्पष्ट भाव लिखि देले कहले विश्व भरन पो जनकर जोई ताकर नाम भरत विश्व
କାହିଁକି ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱ ଭରଣ ପୋଷଣ କର ଜୋଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଭରତ ଅସ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ମସ୍ତକରେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ପୁତ୍ର ଦଶରଥ ମହାରାଜ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ୟାଙ୍କ ନାମ ପରା ଭରତ ରହିଲା ମୋ ପୁତ୍ର ନାମ ପରା ଭରତ ହୋଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ନାମ ରଖାଗଲା ଭରତ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରାମ ରାମ କେବେ ଦିଆଗଲା ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରାମ ନା ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ସିଏ ହେଲେ ରାମ ରାମ ହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଁ ସାର୍ ଶେଷ ବି ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ତାର ଶେଷ ଅଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ କିଏ ସେ ରାମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଁ ସେ ରାମ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କପିଳ ଚାରେ ଆରେ ଏଇ ରାମଙ୍କ କଥା ହଁ ଯୁଗ କେତେ ଚାରି କଣ କଣ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି କଳି ଯୁଗ କଥା ଏ ଯୁଗ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତିନିଟି ଯୁଗ ହଁ ତିନି କହିଲୁ କଣ ସେ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତିନିଟି ଯୁଗ ହଁ ଇଏ ତିନି ଯୁগে ରହିଥିଲା ତିନି ଗୋଟି ବଂଶ ତିନି ବଂଶେ ରହିଥିଲା ରାମଙ୍କର ବଂଶ ଯୁଗ ତିନି ବଂଶ ତିନି ରାମ କେତେ ଖାଲି ହିସାବ କର ଯୁଗ ହେଲା ତିନି 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 ରାମ ଯୁଗ ହେଲା ତିନି ବଂଶ ହେଲା ତିନି ରାମ କେତେ କପିଳ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ଥିଲା ବଂଶ ସେ ବଂଶର ନାଁ କଣ କଣ ସାର୍ ଅଗ୍ନି ବଂଶ ଅଗ୍ନି ବଂଶ ତୁଳସୀ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ତୁଳସୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପରା ସେଇ ରାମଚରିତ ମାନସ ଭିତରେ କହିଲେ ବନ୍ଦଉ ରାମ ନାମ ରଘୁବର କୋ 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 ହେତୁ କୃଷାନୁ ଭାନୁ ହିମ କର କୋ ହେତୁ କୃଷାନୁ ଭାନୁ ହିମ କର କୋ ତୁଳସୀ କହିଲେ ବନ୍ଦଉ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ କାହାକୁ ରାମ ନାମ ଆଗ ତୁଳସୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ତୁଳସୀ କହିଲେ ବନ୍ଦଉ ରାମ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ବନ୍ଦନା କଲେ ରାମ ନାମକୁ ଆଗ ରାମ ନାମ କଥା ବାପା କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ରଘୁବରକୁ ଆଗ କହିଲେ ରାମ ନାମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କହିଲେ ରଘୁବର ରଘୁବର ତାହେଲେ ରାମ ଯିଏ ରଘୁବର ସିଏ କି ନା ରାମ ଯିଏ ରଘୁବର ସିଏ ନୁହନ୍ତି କଥା ତେଢିଆ ଧଇଲା ଆଉ କହିଲେ କାରଣ କଣ କୃଷାନୁ ଭାନୁ ହିମ କରକୁ ଏ ଯୋଉ ରାମଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାମଙ୍କ ନାଁକୁ ବିତ୍ପତ୍ତି କଲୁ ପୁଅ ବିତ୍ପତ୍ତି କଣ ହବ ଯିଏ ରାମ ନାମଟାକୁ ବିତ୍ପତ୍ତି କଲୁ ର ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ ରାମ ଯଦି ର ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ ରାମ ରାମ ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରର ଅର୍ଥ କଣ ଅର୍ଥ ଆର ନାହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ହଉ ହଉ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ରକାରେ ଅଗ୍ନି ବିଜସ୍ୟ ଆକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଜଶ୍ଚ ଆକାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜସ୍ୟ নাম ইতি স্মৃত বাল্মীকি কহিলে কলে রাম নামকু যদি বিৎপত্তি করিবা র যুক্ত আ যুক্ত ম র বর্ণর অর্থ কোন আ বর্ণর অর্থ কোন ম বর্ণর অর্থ কোন আর অর্থ আছে না র বর্ণর অর্থ হচ্ছে রকারে অগ্নি বীজ র অর্থ হলে অগ্নি অগ্নি আর অর্থ হলা সূর্য সূর্য মর অর্থ হলা চন্দ্র চন্দ্র ইয়ে তিনোটি শক্তি অগ্নি সূর্য চন্দ্র এলা তিনোটি শক্তি খালি তিন শক্তি নুহে যদি পৃথিবী পৃষ্ঠকু চাহিবা আজ্ঞা ইয়ে তিন যুগরে থিলা তিনোটি বংশ
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଲା ସେ ବଂଶ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ବଂଶ ଅଗ୍ନି ବଂଶ ତ୍ରେତୟାରେ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହଁ ତାହା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ହଁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ନାମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ ये तीन वंश सहित रामंकर संपर्क ज्ञानी मान ଆଜ୍ଞା अग्नि वंश सहित संपर्क हाँ। सूर्य वंश सहित संपर्क हाँ। चंद्र वंश सहित संपर्क संपर्क। सत्य युग सह संपर्क हाँ। त्रेतया युग सह संपर्क हाँ। द्वापर युग सह संपर्क अच्छा। जदि सत्य युगरे हाँ। थिला अग्नि वंश आज्ञा। से अग्नि वंशटा को पर्यंत रहिला କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ त्रेतया पर्यंत ରହିଲା सत्य युगरे सृष्टि हेतिबा ହେଲା ये पवित्र वंश अग्नि वंश हाँ। रहिला त्रेतया युग पर्यंत ରହିଲା ज्ञानी माने भल भाव श्रवण करंतु हाँ। सत्य युगर सृष्टि हेतिबा वंश हाँ। जेतेबेले त्रेतयारे रहिल त्रेतया पर्यंत रहिला हाँ। सेई त्रेतया युगरे हाँ। सत्य युगर अग्नि वंशरे हाँ। जन्म हेले राम केते କେତେ जणे अधे नुहे 5 जण राम अग्नि वंशे जातो ତାହାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲେଖା ହେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅଗ୍ନିବଂଶ ରହିଲା ତ୍ରେତୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଆଉ ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅଗ୍ନିବଂଶରେ ହଁ 5 ଜଣ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ 5 ଜଣ 5 ଜଣ ରାମ ସାରେ ନାଁ ଅଛି ନା ଖାଲି ଏ କହିବେ ଏ ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜାଣିଛୁ ସେ ରାମଙ୍କ ବାପା ମା କିଏ ବାପା ମା କଥା ମୁଁ ସେ ଜାଣିନି ପଞ୍ଚରାମଙ୍କ ବାପା ମା କିଏ ଜାଣିଛୁ ସାରେ ବାପା ମା ଟିକେ ଦୟା କରି କହିଲେ ବାପା ହେଲେ ଯମଦଗ୍ନି ମା କିଏ ମା ହେଲେ ରେଣୁକା ଆଚ୍ଛା ବାପା ମା ମିଳିଗଲେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଔରସରୁ ହଁ। ରେଣୁକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ 5ଟି ପୁଅ ପୁଅ ଶୁଣିବୁ ରାମ ନାମ ନା ନା କାଳିରାମ ଏକ ହଳିରାମ ଦୁଇ ବଳିରାମ ତିନି ନୀଳରାମ ଚାରି ଭୃଗୁରାମ 5 ଜଣ ମିଳିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ 5 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଜଣକ କିଏ ସିଏ ହେଲେ ଭୃଗୁରାମ ବା ଭୃଗୁପତି ବା ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ହଁ ଅଗ୍ନି ବଂଶରେ ହଁ 5 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିଲି କୋଦାଳ ଭଳିଆ ତା ଫାର୍ସା ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର କୋଦାଳ ଦା ତାଙ୍କ ଫାର୍ସା ସେଇଆ ହରେ କପିଳା ସାରେ ତୁ ତ ପୁଅ ମାଛ ଜାଲ ଧରିକିରି ଗଲେ ବେଶୀ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ ରେ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ନା କୋଦାଳ ଫାରସାଡେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁଣୁ ତତେ ଆଉ କଣ କହିବି ତୁ ପାଲାବାଲାଟି ହଁ। ହେଁ ହଁ। ପରଶୁରାମ ହଁ। କୋଦାଳ ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଟା କଣ ବସ୍ ये जो पंचराम कालीराम हलिराम बलिराम नीलराम भृगुराम ये होचंती जमदग्नि ऋषि पुओ रेणुका गर्भरु जन्म हेले आज्ञा एमानक भितरु हाँ परशुराम मातृ हत्या करथिले ना नाही हाँ काहे की हत्या कले देई नथिबे खायाकू हां खायाकू देई नथिबे मालो मते अरे से कोन कोली जुग कथा जे 20 टंका मागु मागु केते बेले आपण माने खबर कागज रे पढुचंती ना मां को पैसा मागिला मद पीवा पाई पुओ जते बेले मां पैसा न दिए सेते बेले मारो ए पुओर हाथ रे मारो जीवन जाए हां किंतु सिए सत्य जुग थिला पुओ हां सत्य जुग रे काहे की परशुराम मात्र हत्या कले सुनिबो सारे कहले गुणी जन भूषण मो डेरी छंती कानो जहाँ जहाँ जायो परा हे बोलो चोरो जमदग्नि ऋषि पुणी जानो तपस्या करिब पाई बन तू पवन सेदिन ऋषि जमदग्नि रेणुका पाखक डाकिले आज्ञा कहले रेणुका मु ए 5 पुओ तुम दायित्व रे देली हां स्वामी पंचपुत्र को तुम खुशी रे पालन कर तमे चिंता करंदे र र मुटे स्त्री हेबी नै बसुकरी कहले काहे की कथा कहिले काई कहले आपण ना तपस्या करिबा पाई मोर समय आसी पहुंची गला मते निघंच कानन भीतर को जीवा पाई पड़िबो तपस्या करिबा पाई एणु मु तपस्या रु लेउटी न लेउटीबा पर्यंत न आसीबा पर्यंत ये 5 पुत्र तम दायित्व रे रहिले 5 पुत्र को रेणुका रखिले जमदग्नि चली गले तपस्या करिबा तपस्या तो जमदग्नि ऋषि गोटिए दिनर घटना
କଣ? ମା ରେଣୁକା ହଁ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି। ହଁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ହଁ ହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର ବଳ ମୁତାବକ ବା ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲେଣି ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଯାକ। ହଁ ସେଦିନ ମା ରେଣୁକା ଏ ପୁରାଣ କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ତ ହଁ ରେଣୁକା ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ। ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଚାଲିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲେ ପୁରାଣ କହନ୍ତି କଣ